नाली 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 शंखा नाली ओटे तो सिंदूर 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 नाली 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 साड़ी दिशु चुल भारी सुंदर 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 नाली 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 शंखा नाली ओटे सिंदूर 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 नाली 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 साड़ी दिशु चुल भारी सुंदर 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 डाकू अति धरी कना आसी थरे हबु तुषा डाकू अति धरी कना आसी थरे हबु तुषा हे मा तारिणी हे मालो हे मालो हे मालो तू कनासिनी बोलाऊ तू नड़िया रानी हे मालो हे मालो हे मालो तू कनासिनी बोलाऊ तू नड़िया रानी बोलाऊ तू नड़िया रानी घटगा पुण्य धामरे घटगा पुण्य धामरे मोर भाग्य बाकौटी अछि देखिबाकु मन झुरे देखिबाकु मन झुरे तू तो रही सुशाल बणरे मा घटगा पुण्य धामरे घटगा पुण्य धामरे मोर भाग्य बाकौटी अछि देखिबाकु मन झुरे देखिबाकु मन झुरे रही अछु तू बहु दूरे केबे नबु तो पाखरे रही अछु तू बहु दूरे केबे नबु तो पाखरे रानी नाली अरणी हे मालो हे मालो हे मालो तू कनासिनी बोलाऊ तू नड़िया रानी हे मालो हे मालो हे मालो तू कनासिनी बोलाऊ तू नड़िया रानी बोलाऊ तू नड़िया रानी नमस्कार मोहर कला प्रेमी दर्शक दर्शक बंधु नमस्कार। आज खटगुड़ा ग्राम श्री श्री भैरव यात्रा उपलक्षे मंचस्थल को जाऊँगी कोरापुट जिला
କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ବାଗୁତରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁକନାଡି ଗାଁର ଏ ବର୍ଷର ନୂତନ ନାଟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ଏ ବର୍ଷର ରୋମାଞ୍ଚକ ନାଟକ ପ୍ରେମ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର ପ୍ରେମ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ଏ ବର୍ଷର ରୋମାଞ୍ଚକ ନାଟକ ପ୍ରେମ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର ପ୍ରେମ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମର ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାପରେ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ।